बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना STA 630 का लेक्चर नंबर 19 से स्टार्ट लेंगे। फाइनल टर्म की प्रिपरेशन आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। फाइनल टर्म में आपके जो लेक्चर हैं वो लेक्चर नंबर 19 से लेके और आगे 45 तक होते हैं, ठीक है। और आज का जो हमारा लेक्चर है यहाँ से हम लोग रिसर्च डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उसकी जो एलिमेंट्स की जो हेडिंग्स हैं वो आपको तो याद होनी चाहिए आपके MCQs के हवाले से। उसके बाद हम लोग अगले के जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें हम लोग सर्वे से रिलेटेड भी पढ़ेंगे बड़ी डिटेल में जाके। और उसके बाद हम लोग जो हमारे जैसे जैसे आगे लेक्चर्स चलते जाएंगे और उसके हिसाब से मैं आपको फिर बताती जाऊंगी इसमें से कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के क्वेश्चंस के हवाले से, ठीक है। हम लोग चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। रिसर्च डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। अच्छा, मेथड्स, वो वाले मेथड्स और वो वाले प्रोसीजर्स जिनको आप इस्तेमाल करते हुए डेटा को कलेक्ट करते हैं और डेटा को आप लोग एनालाइज करते हैं, ये सारी की सारे आप लोगों की रिसर्च डिज़ाइन के सारे प्लान के अंदर आ जाती हैं। रिसर्च डिज़ाइन असल में आपकी एक स्ट्रेटजी होती है, एक नक्शा होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है जिसमें आप उन कामों को प्लान आउट करते हैं जिन कामों को करते हुए आप अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को आगे कैरी ऑन करना होता है। इसमें आप लोग डिसीजन मेकिंग चॉइसेस आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के करते हैं। आप डिसाइड करते हैं आपने कौन कौन सी चीज़ों को चूज़ करना है, कौन से मेथड्स को चूज़ करना है, आपने कौन से तरीकों को, कौन सी टेक्निक्स को चूज़ करना है। और ये डिपेंड करता है कि रिसर्चर्स के पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उन ऑप्शंस की बुनियाद पे ही रिसर्चर ने चॉइसेस वगैरह करनी होती हैं। अगर हम लोग रिसर्च डिज़ाइन की बात करें तो इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं ये एलिमेंट्स आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। इसमें सबसे पहला एलिमेंट होता है कि आपकी स्टडी का पर्पस। उसके बाद आ जाता है आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस, ये क्या होता है हम आगे चल के पढ़ते हैं। उसके बाद आपका टाइम डायमेंशन आ जाता है, मोड ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाता है, सैम्पलिंग डिज़ाइंस आ जाते हैं, ऑब्जर्वेशन टूल्स आ जाते हैं, उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग आ जाता है और डेटा एनालिसिस वगैरह आ जाता है। अब हम इन एलिमेंट्स को बारी बारी स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग पर्पस ऑफ स्टडी की बात करते हैं। स्टडी के हम लोग पर्पस के हवाले से बात करें तो आपकी स्टडी या तो एक्सप्लोरेटरी हो सकती है, या तो डिस्क्रिप्टिव हो सकती है, या तो एक्सप्लेनेटरी हो सकती है, ठीक है। जब भी आप पहले तो एक्सप्लोरेटरी स्टेज में आप जब एक्सप्लोर करते हैं मसले को, थोड़ा सा आप लोग एक्सप्लोर करते हैं कि आपने करना क्या है बेसिकली। उसके बाद ज़्यादा आप लोग फॉर्मल स्टेज की तरफ आते हैं और वहाँ पे आप जो है वो चूज़ करते हैं डेटा कलेक्शन आपने किस तरह से करनी है, उस हिसाब से आप लोग प्लानिंग वगैरह बनाते हैं। डेटा प्रोसेसिंग के लिए आप लोग प्लान्स बनाते हैं और डेटा एनालिसिस के लिए आप लोग प्लान्स वगैरह बनाते हैं। यहाँ पे आपका मेन फोकस होता है कि आगे चल के आपकी स्टडी डिस्क्रिप्टिव होगी या एक्सप्लेनेटरी होगी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी स्टडी डिस्क्रिप्टिव होगी या एक्सप्लेनेटरी होगी? जो मैंने ग्रीन किया हुआ है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके MCQs के लिहाज से। अगर तो आपकी जो रिसर्च है, आप रिसर्च इसलिए करने के लिए जा रहे हैं, आपने कुछ इस तरह के सवालों के जवाब ढूंढने हैं कि कौन, कैसे, कब, कहाँ और कितना, इस तरह के जब आप लोग सवालों के जवाब ढूंढ रहे होते हैं ना, तो वो आपकी स्टडी होती है डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। आप लोग क्यों के जवाबात भी ढूंढ रहे होते हैं कि क्यों कोई चीज़ हुई है, ठीक है। बात ऐसा होता है ना कि एक वेरिएबल के चेंज होने की वजह से दूसरा वेरिएबल चेंज हुआ, तो वो क्यों हुआ। कॉसल रिलेशनशिप्स जो होते हैं, आप काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को आप लोग जो देख रहे होते हैं, ये आपके डिस्क्रिप्टिव के अंदर आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो, जैसे फॉर एग्जांपल आप रिसर्च करते हैं क्राइम के बारे में, क्राइम में आप लोग क्या कर रहे होते हैं कि क्राइम किसने किया, कहाँ किया, कैसे किया, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों का आप लोग सवाल ढूंढ रहे होते हैं। तो आपका जो क्राइम के ऊपर जो रिसर्च होती है वो भी क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है। दूसरी जो आपकी एक्सप्लेनेटरी स्टडी होती है ना, एक्सप्लेनेटरी स्टडी में आप वेरिएबल्स के दरमियान पाए जाने वाले रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। जैसे अगर क्राइम रेट की बात करते हैं तो क्राइम रेट की आप लोग लोकेलिटी की बात करते हैं, इलाकों के हिसाब से आप लोग क्राइम रेट की आप लोग बात करते हैं। अगर आप लोगों की स्टडी एक्सप्लेनेटरी है भी सही तो भी शुरू में वो आपकी एक्सप्लेनेटरी स्टडी डिस्क्रिप्टिव भी होगी, ठीक है। उसके बाद आगे चल के वो आपकी स्टडी एक्सप्लेनेटरी हो जाएगी। अब मेथडोलॉजिकली अगर हम लोग बात करें, आपने किन मेथड्स को इस्तेमाल करने और मेथड्स कितने प्रेसाइज होंगे, कितने ज़्यादा जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होंगे, ये ज़्यादा एक्यूरेसी आपकी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप लोग एक्सप्लोरेटरी स्टडी से एक्सप्लेनेटरी स्टडी की तरफ जाएंगे। आपके MCQs कहते हैं कि मेथडोलॉजिकल रिगर कैसे इंक्रीज होता है, तो जब आप लोग एक्सप्लोरेटरी से एक्सप्लेनेटरी की तरफ आ रहे होते हैं तो आपका मेथडोलॉजिकल रिगर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, यानी कि आपके मेथड्स की जो प्रिसीशन और जो एक्यूरेसी होती है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है।
اب آپ نے ہائپوتھیسس کو اگر ٹیسٹ کرنا ہے تو آپ اس میں کیا کریں گے, ڈیٹا کو کلیکٹ کریں گے, آپ لوگ سیمپلنگ ڈیزائنس کے بارے میں سوچیں گے, آپ ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کے لیے جو انسٹرومنٹس ہیں وہ بنائیں گے, پھر ڈیٹا کو پروسیس کریں گے, ڈیٹا کو پھر آپ لوگ انالائز کریں گے. لیکن سب سے پہلے تو چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنی اسٹڈی کے پرپز کو ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے. جو آپ لوگ جو ڈٹرمن کر لیتے ہیں نا اپنی اسٹڈی کے پرپز کو, اتنے ہی زیادہ آپ کا ریسرچ ڈیزائن ایکوریٹ ہوتا ہے. اگر آپ لوگ ایکسپلینیٹری اسٹڈی کی بات کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس میں کیا چیز انویسٹیگیٹ کرنی ہے, ٹائپ آف انویسٹیگیشن کو بھی ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. یعنی کہ ہم نے یہ تو کہا نا کہ آپ ریلیشن شپس کو ایکسپلین کرتے ہیں ایکسپلینیٹری اسٹڈی میں. تو آپ ایکسپلینیٹری اسٹڈی اگر کریں تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے کاسل ریلیشن شپ کو دیکھنا ہے یا کو ریلیشن کو آپ نے دیکھنا ہے. کاسل ریلیشن شپ وہ ہوتا ہے جس میں آپ لوگ کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ کو ڈھونڈتے ہیں. ٹھیک ہے, ریسرچر یہ دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ پرابلمس کے ساتھ کون کون سے فیکٹرز جڑے ہوئے ہیں, تو پھر وہ ہم کیا کہیں گے, وہ ایک کو ریلیشنل اسٹڈی ہوگی. یعنی کہ آپ جب جسٹ پرابلم کے ساتھ جڑے ہوئے فیکٹرز کو دیکھ رہے ہیں تو وہ کو ریلیشنل اسٹڈی ہوگی, لیکن جب آپ لوگ کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ کو دیکھ رہے ہیں تو وہ کاسل اسٹڈی ہوگی. اس کے مطابق جب آپ کو پتہ چل جائے گا نا کہ آپ نے جو اسٹڈی کرنی ہے وہ کو ریلیشنل کرنی ہے یا کاسل کرنی ہے, اس کے مطابق ہی آپ لوگ اپنا موڈ آف آبزرویشن کو آپ ڈیسائیڈ کریں گے. یعنی کہ آپ نے سروے اسٹڈی کرنی ہے یا آپ نے کوئی ایکسپیریمنٹل اسٹڈی کرنی ہے. یہ دونوں ہم آگے چل کے مزید اس کے بارے میں پڑھیں گے. اس کے بعد دوسرا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے ریسرچ ڈیزائن کا, دیٹ از اے یونٹ آف انالیسس. یونٹ آف انالیسس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ڈیٹا اکٹھا کرنے کا وہ جو چھوٹے سے چھوٹا لیول ہوتا ہے وہ, فار ایگزامپل آپ مختلف قسم کے لوگوں سے آپ نے ڈیٹا کو اپنے کلیکٹ کرنا ہے, تو وہ جو لوگ ہوں گے وہ کہیں گے وہ آپ کے یونٹ آف انالیسس ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ نے ڈیٹا انالیسس کی سٹیج میں جو بھی اپنے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہوا تھا, آپ نے کہاں سے ڈیٹا کلیکٹ کیا, وہ جو جگہ ہوگی, وہ جو لوگ ہوں گے, ان کو ہم لوگ یونٹ آف انالیسس بولیں گے. ٹھیک ہے, ہم ڈیٹا کو ہر انڈیویجول سے اکٹھا کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ مختلف قسم کے امپلائز سے رسپانسز کو اکٹھا کر رہے ہیں, تو ایسی صورت میں ہمارے جو امپلائز ہوں گے وہ یونٹ آف انالیسس ہوں گے. اگر آپ لوگ دو لوگوں کے انٹریکشن کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو دو لوگوں کا جو گروپ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ڈائیٹ. تو ایسی سچویشن میں آپ کو یونٹ آف انالیسس کون ہوں گے, وہ دو لوگ ہوں گے. فار ایگزامپل آپ ہسبینڈ وائف کے انٹریکشن کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یونٹ آف انالیسس کیا ہوں گے, ہسبینڈ وائف ہوں گے. اسی طرح سے آپ لوگ امپلائی اور سی ای او کے آپ لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں تو یہ دو لوگ آپ لوگوں کو یونٹ آف انالیسس ہوں گے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے پرابلم جس کے بارے میں آپ لوگ اسٹڈی وغیرہ کر رہے ہیں وہ گروپ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, تو ایسے ہی جگہ پہ آپ کا یونٹ آف انالیسس کیا ہوگا, گروپ لیول ہوگا. یہاں پہ آپ کیا کریں گے کہ ہر گروپ کے اندر, فار ایگزامپل آپ نے 6 گروپس کو چوز کیا, ہر 6 گروپ کے اندر مختلف قسم کے انڈیویجولس موجود تھے. ٹھیک ہے, تو آپ پہلے انڈیویجول سے ڈیٹا کو کلیکٹ کریں گے اور ہر گروپ کے اندر موجود جو انڈیویجولس ہوں گے ان کو آپ لوگ ان کے رسپانسز کو آپ لوگ سم اپ کر کے اس ایک گروپ کا آنسر آپ نکال لیں گے. ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ لوگ 6 گروپس کے آنسرس کو لے کے آپ لوگ ان کو آپس میں کمپیئر کریں گے. مختلف قسم کے ڈپارٹمنٹس کو بھی اسٹڈی کیا جاتا ہے, تو یہاں پہ ہمارا یونٹ آف انالیسس کون ہوں گے, ڈپارٹمنٹس ہوں گے. آپ کا جو یونٹ آف انالیسس آپ نے کون سے لینے ہیں وہ کون سے ہوں گے, یہ ڈٹرمن کرتا ہے آپ کا ریسرچ کوسچن. آپ کے ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کا میتھڈ, آپ کا سیمپل کا سائز کون سا ہونا چاہیے, کون سے ویریبلس ہوں گے, یہ سارے کے سارے آپ نے پھر ڈیسائیڈ کرنے ہوتے ہیں آپ اپنے یونٹ آف انالیسس کے اندر. ٹھیک ہے, اس کے بعد آ جاتا ہے یونٹس آف آبزرویشن ہوتے ہیں. یونٹ آف انالیسس کو ہی زیادہ تر یونٹ آف آبزرویشنس بھی بولا جاتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے یونٹ آف انالیسس کو انڈائریکٹلی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ فار ایگزامپل ہسبینڈ اور وائفز ہیں, آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کی پولیٹیکلی وہ آپس میں ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں, تو آپ وہاں پہ کیا کریں گے, آپ یہ دیکھنا آپ ہسبینڈ اور وائف سے ڈفرینٹ طریقے سے آپ ان سے پوچھ لیں گے کہ پولیٹیکلی وہ کس پارٹی کو فیور کرتے ہیں. تو پھر آپ لوگ ان کی جوابات کی بنیاد پہ آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہوں گے کہ پولیٹیکل ڈس ایگریمنٹس اگر ہسبینڈ وائف کے درمیان ہو تو اس سے فیملی کے اندر ڈس ہارمنی کریٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. یہاں پہ ہمارا جو یونٹ آف انالیسس ہوگا وہ فیملیز ہو سکتی ہیں. یونٹ آف انالیسس تو پوری فیملی ہے نا, ہم ہسبینڈس کو بھی لے رہے ہیں, وائفس کو بھی لے رہے ہیں, لیکن ہمارے جو یونٹ آف آبزرویشنس ہوں گے وہ کون کون ہوں گے, وائفس اور ہسبینڈس. ٹھیک ہے, اس کے بعد تیسرا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کے ریسرچ ڈیزائن کا, دیٹ از اے ٹائم ڈائمینشن. ٹائم کے حساب سے آپ لوگوں نے ریسرچ کرنی ہوتی ہے. آپ کا جو ریسرچ ڈیزائن ہے وہ آپ نے ٹائم کے حساب سے کون سا چوز کرنا ہے. ویسے بیسیکلی دیکھا جائے تو دو طرح کے ٹائم کے حساب سے جو ہے نا وہ ڈیزائن ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہیں کراس سیکشنل اسٹڈیز اور دوسری ہوتی ہیں لانگیٹیوڈنل اسٹڈیز. اگر تو آپ لوگ آبزرویشن صرف ایک ہی دفعہ لے رہے ہیں, ٹھیک ہے,
تو پھر وہ کیا ہوں گی, وہ کراس سیکشنل اسٹڈیز ہوں گی. لیکن آپ آبزرویشنز ایک لمبے پیریڈ تک لے رہے ہیں, آپ نے 2 دفعہ لوگوں سے سروے کروایا, آنسرز لیے, 3 دفعہ لیے, تو ایسی سچویشن میں جو ہماری اسٹڈیز ہوں گی وہ کیا ہوں گی, لانگیٹیوڈنل اسٹڈیز ہوں گی. کراس سیکشنل اسٹڈیز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سنیپ شاٹ مل جاتا ہے کہ کسی بھی ایک اسپیسیفک پوائنٹ آف ٹائم پہ لوگوں کے آنسرز کیا تھے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ڈیٹا کو کلیکٹ کر لیتے ہیں, وہ ایک ہی دفعہ آپ ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں, چاہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کرنے میں آپ کو دن لگے, ہفتے لگے یا مہینے لگے. ٹھیک ہے. لانگیٹیوڈنل اسٹڈیز میں یہ ہوتا ہے کہ ایک لمبے پیریڈ تک آپ اپنی ریسرچ کو جاری رکھتے ہیں. آپ اس میں یہ چیز ٹریس آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیسے چینجز آئے ہیں. جو ریسرچرز ہوتے ہیں وہ فار ایگزامپل یہ اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں کہ ٹاپ مینجمنٹ کو چینج کرنے سے کیا اثر پڑے, تو کیا کریں گے کہ ریسرچرز پہلے ایک دفعہ سروے وغیرہ کریں گے یا جو بھی انہوں نے ریسرچ وغیرہ کی, تو ٹاپ مینجمنٹ چینج کرنے سے پہلے ایک دفعہ ریسرچ کر لیں گے, پھر ٹاپ مینجمنٹ چینج کرنے کے بعد دوبارہ ریسرچ کر لیں گے, تو 2 دفعہ ریسرچ ہوگی. تو اس طرح سے یہ کیا ہوگی, ہماری لانگیٹیوڈنل اسٹڈی ہوگی. اسی طرح سے کچھ ایسی بھی اسٹڈیز ہوتی ہیں جہاں پہ آپ, یہ ایسی جو اسٹڈیز ہوتی ہیں جس میں آپ لوگ ڈیپینڈنٹ ویریبل کو ایک سے زیادہ دفعہ آپ لوگ کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ہم لوگ بولتے ہیں لانگیٹیوڈنل اسٹڈیز. اور اس کی مزید 2 ٹائپس آ جاتی ہیں, پینل اسٹڈیز بھی ہوتی ہیں, کوہورٹ اسٹڈیز بھی ہوتی ہیں, اور یہ ہم لوگ پہلے کے لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد چوتھا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے آپ کے ریسرچ ڈیزائن کا, وہ یہ ہوتا ہے کہ ریسرچر کا کتنا کنٹرول ہے ویریبلس کے اوپر. ٹھیک ہے, یعنی کہ ریسرچر کے اندر کتنی ایبلٹی موجود ہے کہ وہ ویریبلس کو مینیپولیٹ کر سکتا ہے. اس کی بنیاد پہ ہی آپ لوگ یا تو ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کو چوز کرتے ہیں یا پھر آپ لوگ ایکس پوسٹ فیکٹور ڈیزائن کو چوز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کی طرف آتے ہیں. ایکسپیریمنٹل ڈیزائن وہ ہوتا ہے جس میں ریسرچر خود اپنی اسٹڈی کے اندر موجود ویریبلس کو یا تو کنٹرول کرتا ہے یا تو مینیپولیٹ کرتا ہے, یعنی کہ یا تو چینج کرے گا یا تو پھر ان کو کانسٹنٹ رکھے گا. ٹھیک ہے, ویریبلس کے اوپر اس کا کنٹرول ہوتا ہے, اس کی مرضی ہے وہ اس کو کانسٹنٹ رکھے یا چینج کرے. یہ تب اپروپریٹ ہوتا ہے جب آپ لوگ یہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک ویریبل کی وجہ سے دوسرے ویریبلس کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے جب کاسیشن کا ہائپوتھیسس بنانا ہوتا ہے نا, کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ کو ڈھونڈنا ہوتا ہے, تو وہاں پہ آپ لوگ ایکسپیریمنٹس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں. ایکسپیریمنٹل اسٹڈیز کی بات کریں تو یہ بھی مزید 2 طرح کی ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہیں کنٹرائیوڈ اور ایک ہوتی ہے نان کنٹرائیوڈ. اگر آپ لوگ نیچرل ماحول میں اگر آپ لوگ اپنا ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں تو وہ ہوں گی نان کنٹرائیوڈ سیٹنگ, اور اگر آپ لوگ آرٹیفیشل ماحول کریٹ کر رہے ہیں جیسے فار ایگزامپل آپ اپنی لیب کے اندر اسٹڈی کر رہے ہیں, تو وہ کون سی ہوگی, آپ کی کنٹرائیوڈ سیٹنگ ہوگی. جو آپ کی کور ریلیشنل اسٹڈیز ہوتی ہیں نا, جس میں آپ لوگ جسٹ 2 چیزوں کے درمیان ایک ایسوسیشن کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ آپ لوگ کرتے ہیں. کور ریلیشن اسٹڈیز میں آپ لوگ نان کنٹرائیوڈ سیٹنگ کا استعمال کرتے ہیں. لیکن آپ کی جو کاسل اسٹڈیز کی اگر آپ لوگ بات کر رہے ہیں, کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ اگر آپ لوگ اسٹڈی کریں تو پھر آپ لوگ کنٹرائیوڈ یعنی کہ لیب سیٹنگس کا آپ لوگ استعمال کرتے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ میں آپ لوگوں کو ویریبلس کو مینیپولیٹ کرنا ہوتا ہے. جو کور ریلیشنل اسٹڈیز ہوتی ہیں وہ آپ آرگنائزیشنس کے اندر اگر کر رہے ہیں تو ان کو ہم لوگ بولتے ہیں فیلڈ اسٹڈیز. ٹھیک ہے, فیلڈ اسٹڈیز کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ جو آپ کی کاز اینڈ افیکٹ, بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو اسٹڈیز آپ لوگ اس وجہ سے آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ایک نیچرل انوائرمنٹ کے اندر کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو نیچرل انوائرمنٹ کے اندر جب بھی آپ لوگ اپنے ایکسپیریمنٹ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم لوگ فیلڈ ایکسپیریمنٹس بولتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ریسرچر نیچرل جو ایونٹس وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں قدرتی طور پہ ان کے ساتھ انٹرفیئر نہیں کرتا. اس کے بعد ایک ہوتے ہیں لیب ایکسپیریمنٹس. لیب ایکسپیریمنٹس میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ آرٹیفیشل یا کنٹرائیوڈ انوائرمنٹ جس کو ہم لوگ بولتے ہیں, جس میں آپ تمام کے تمام ایکسٹرینیس فیکٹرز کو بالکل کنٹرول کر لیتے ہیں, ایک جیسے ہی لوگوں کو آپ لوگ چوز کرتے ہیں, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پھر وہ آپ کا جو ڈاؤٹس وغیرہ ہوتے ہیں نا کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ کے متعلق, وہ آپ کے کم ہو جاتے ہیں. دوسرا جو ہم نے ڈیزائن دیکھا, یہ تو ابھی تو ہم لوگوں نے ایکسپیریمنٹل ڈیزائن دیکھا نا, دوسرا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایکس پوسٹ فیکٹور ڈیزائن. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو انویسٹیگیٹرز ہیں ان کا ویریبلس کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کا کنٹرول نہیں ہوتا, نہ ہی ان کو وہ مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ریسرچر صرف رپورٹ بنا سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے, یہ بس وہ ایک رپورٹ بنا کے دے دیتے ہیں. ریسرچرز ویریبلس کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کا انفلوئنس نہیں کر سکتے. جو سبجیکٹس کی جو سلیکشنز وغیرہ ہوتی ہے وہ سیمپلنگ پروسیجرز کے مطابق ہوتی ہے, اور جو فائنڈنگز وغیرہ ہوتی ہے اس کو آپ لوگ اسٹیٹسٹکس کی مدد سے آپ نے مینیپولیٹ کرنا ہوتا ہے. سروے کا جو ریسرچ کی جاتی ہے سروے کے تھرو, وہ ساری آپ کی ایکس پوسٹ فیکٹور ڈیزائن کے اندر آ جاتی ہے, کیونکہ وہاں پہ بھی آپ لوگ ویریبلس کو مینیپولیٹ نہیں کر سکتے. سروے ریسرچ کے آگے مختلف لیکچرز آ رہے ہیں کمپلیٹلی, اس کے ساری ٹائپس وغیرہ آ رہی ہے, وہ ہم لوگ مزید آگے چل کے پڑھیں گے. پانچواں جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا
रिसर्च डिज़ाइन का चॉइस, यानी कि आपने मोड ऑफ ऑब्जर्वेशन कौन सा चूज़ करना है। मोड ऑफ ऑब्जर्वेशन आपने जो भी चूज़ करना है, ये डिपेंड करता है कि आपकी स्टडी क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है या एक्सप्लेनेटरी है, क्रॉस सेक्शनल है या लॉन्गिट्यूडनल है, कॉन्ट्राइव्ड है या नॉन कॉन्ट्राइव्ड है। इसके मुताबिक ही रिसर्चर अपने मोड ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिसाइड करेगा। अब डिफरेंट किस्म के मोड्स हो सकते हैं, आप सर्वे का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कंटेंट एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, फील्ड ऑब्जर्वेशंस होती हैं, केस स्टडी, फोकस ग्रुप डिस्कशंस, इनमें से कुछ भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। छठा जो एलिमेंट होता है वो होता है सैम्पलिंग डिजाइन। सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है कि पूरी पॉपुलेशन में से आप कुछ ऐसे एलिमेंट्स को आप लोग चूज कर लेते हैं जो कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और उसके मुताबिक आप लोग पूरी पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन्स को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जिसपे आप लोगों ने मेजरमेंट्स वगैरह लेनी होती हैं। ये हमारे यूनिट ऑफ एनालिसिस होते हैं। सैम्पलिंग के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। स्टडी की क्या नेचर है इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उसके मुताबिक आप लोग डिसाइड करते हैं कि आपने कौन सी किस किस्म का आपने सैम्पलिंग डिजाइन इस्तेमाल करना है। उसके बाद आगे हमारे पास आ जाते हैं ऑब्जर्वेशन टूल्स। ऑब्जर्वेशन टूल्स भी डिफरेंट किस्म के, तो आप क्वेश्चनियर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इंटरव्यू स्केड्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इंटरव्यू गाइड, चेक लिस्ट, ये सारी चीजें आप लोग इसमें डिफरेंट किस्म की इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके ये भी पूरा हमारे पास आगे लेक्चर आ रहा है। रिसर्चर्स ने खुद इसमें स्पेसिफाई करना होता है कि कौन से टूल्स को इस्तेमाल करते हुए वो डेटा को कलेक्ट करेगा, और साथ में उसने बताना भी होता है कि जो टूल उसने सिलेक्ट किया है वो क्यों अप्रोप्रिएट है, इसकी उसने जस्टिफिकेशन भी देनी होती है। आठवां एलिमेंट आ जाता है आपका फील्ड डेटा कलेक्शन। मोड ऑफ ऑब्जर्वेशन आपने कौन सा चूज किया था उस पर डिपेंड करता है कि आपने उसके मुताबिक ही अपनी पूरा प्रोसीजर आउटलाइन करना होता है कि कैसे आपने डेटा को कलेक्ट करना है। ठीक है, और आपने डेटा को कैसे आप कलेक्ट करेंगे, किस किस्म की ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, कौन डेटा को कलेक्ट करेगा, कितनी क्वालिटी कंट्रोल को आपने कैसे मेंटेन रखना है, ये सारी चीज़ें आप लोग अपने माइंड में रखते हैं। आखिरी जो एलिमेंट होता है आपके रिसर्च डिज़ाइन का वो होता है आपका डेटा प्रोसेसिंग और डेटा एनालिसिस। यानी कि इसमें क्या होता है कि आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया हुआ होता है वहाँ उसको आप लोग मैकेनिकली या मैनुअली खुद ही डेटा को आप लोग प्रोसेस करते हैं। अगर आपका क्वालिटेटिव डेटा था तो आप लोग उसको क्वांटिफाई करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के प्रोसीजर्स को इस्तेमाल करते हुए आप लोग स्कोर इंडेक्सेस वगैरह लिख लेते हैं, स्कोरिंग करते हैं चीज़ों की, उसको आप लोग एक्सप्लेन करते हैं। एनालिसिस का आपका क्या प्लान है वो पहले आप लोग प्लान बनाते हैं, स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, और फिर आप लोग इन्फ्लुएंसेस वगैरह को ड्रॉ करते हैं। तो ये सारा कुछ आप लोगों को डेटा एनालिसिस के अंदर आ जाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं, सर्वे रिसर्च के बारे में बात करते हैं। सर्वे का मतलब क्या होता है? सर्वे होता है कि आप, अच्छा ये जो अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था ना एलिमेंट्स के बारे में, इसमें ये होता है कि आपसे 2 या 3 एलिमेंट्स वो आपके लॉन्ग में भी दे के आपसे वो पूछ सकते हैं। और वैसे एलिमेंट्स की हेडिंग्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी, खैर आप लोग जस्ट हेडिंग्स याद कर लें और बाकी जो आपने सुना है वो आपका कंसेप्ट है, आप उसकी बुनियाद पर खुद भी लिख लेंगे। अच्छा, सर्वे क्या होता है कि सर्वे में आप लोगों से सवालात वगैरह पूछते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं रिस्पोंडेंट्स, जो कि आप लोगों को जवाब दे रहे होते हैं। आप उन इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं या तो वर्बली यानी कि पूछ के आप लोग हासिल करेंगे जबान से, ऑरली, और या फिर आप लोग रिटन फॉर्म में उनको क्वेश्चंस वगैरह देंगे और फिर आप लोग उनसे जवाब वगैरह इन्फॉर्मेशन वगैरह हासिल कर लेंगे। अब जो क्वेश्चनियर्स या जो इंटरव्यूज आप लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए, वो आप टेलीफोन पे भी कर सकते हैं, फेस टू फेस भी आप लोग कर सकते हैं, या कोई और कम्युनिकेशन मीडिया का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल हो रही है सैंपल सर्वे। सैंपल सर्वे का क्या मतलब होता है कि जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं ना, जिनको आप लोग कांटेक्ट कर रहे होते हैं, उनका मकसद यही होता है उनको कांटेक्ट करने का कि आप अपनी पूरी पॉपुलेशन के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, तो जिनसे आप लोग सवालात वगैरह पूछेंगे सर्वे रिसर्च में, तो वो जो लोग होंगे वो आपकी एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हो जाएंगे आपकी पॉपुलेशन का। सर्वे को आप लोग किस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा मेथड होता है जिसके थ्रू आप लोग प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं कम्युनिकेशन की बुनियाद पे, और वो जो लोग होते हैं वो कौन लोग होते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होते हैं। अब इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। एक बात का अपने ख्याल रखना है, ये अपने याद भी करनी है, अपने माइंड में बिठानी है कि जो सर्वे की जो रिसर्च होती है उसमें आप लोग डिडक्टिव अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। पहले आप लोग थ्योरेटिकली या कोई अप्लाइड रिसर्च प्रॉब्लम को उससे आप लोग शुरू लेते हैं, शुरुआत आप लोग वहां से करते हैं, प्रॉब्लम का ही आप लोग सवाल बना कर लोगों से उसके बारे में पूछते हैं, और आखिर में आप लोग मेजरमेंट्स वगैरह करते हैं और डेटा का आप लोग एनालिसिस वगैरह करते हैं। इसमें करना क्या होता है कि सबसे पहले आप लोगों ने हाइपोथेसिस को डेवलप करना होता है। ये आपके लॉन्ग के हिसाब से ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सर्वे कंडक्ट करने में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। इसमें आप लोगों ने सबसे पहले हाइपोथेसिस को डेवलप करना होता है। आपने डिसाइड करना होता है कि आपने किस किस्म का सर्वे करना है, मेल के थ्रू करना है, इंटरव्यू के थ्रू करना है, टेलीफोन के थ्रू करना है, इंटरनेट के थ्रू करना है, ईमेल के थ्रू करना है, कौन सा करना है, ये भी हम लोग आगे डिटेल में जाके पढ़ेंगे। फिर आपने सर्वे क्वेश्चंस लिख लेने होते हैं। ठीक है,
यानी कि कौन कौन से सवाल आप लोगों ने पूछने हैं। जो जवाब देने वाला इंसान, जो बंदा होता है, वो क्वेश्चंस को पढ़ेगा खुद और फिर वो आपके क्वेश्चनियर पे जो भी आंसर्स वगैरह होंगे वो आपको दे देगा। लेकिन जब आप लोग इंटरव्यू वगैरह ले रहे होते हैं ना, इंटरव्यू में इंटरव्यूअर खुद सवाल पढ़ रहा होता है और रिस्पॉन्सेज को खुद ही रिकॉर्ड कर रहा होता है। उसके बाद आपने प्लान करना होता है कि आपने डेटा को कैसे रिकॉर्ड करना है। पायलट टेस्ट आप लोग कर लेते हैं। पायलट टेस्ट का मतलब ये होता है कि पहले थोड़े से लोगों के ऊपर ना आप अपना सर्वे करवा के और रिस्पॉन्सेज वगैरह आप लोग ले लेते हैं, उनको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि भाई इस तरह से हमने सारा काम करना है, ठीक है। क्वेश्चनियर को जब भी आप लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो आपने ये भी देखना होता है कि आपने ये भी सोचना होता है कि आपने एनालिसिस के लिए अपने डेटा को रिकॉर्ड कैसे करना है और ऑर्गेनाइज कैसे करना है। उसके बाद आपने डिसाइड करना होता है कि आपकी टारगेट पॉपुलेशन क्या होगी, किन लोगों के ऊपर आपने सर्वे वगैरह करना है, आपने सैम्पलिंग फ्रेम कौन सा लेना है, सैंपल का साइज आपने कितना रखना है, आपने सैंपल को सिलेक्ट कहाँ से करना है, रिस्पॉन्डेंट्स आपके कहाँ पे मौजूद होंगे, इंटरव्यूज को फिर आपने कंडक्ट करना होता है, फिर आपने कंडक्ट करने के बाद साथ साथ आपने अपने डेटा को रिकॉर्ड करना होता है। टेलीफोन के थ्रू भी आप लोग कर सकते हैं, मेल के थ्रू भी कर सकते हैं, या फेस टू फेस बंदे से पर्सनली मिल के भी आप लोग इंटरव्यूज वगैरह कर सकते हैं। फिर डेटा को अपने कंप्यूटर्स के अंदर एंटर करना होता है, सारे डेटा को आपने रीचेक करना होता है, उसके ऊपर अपने डेटा के ऊपर जो भी आपकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वगैरह आपने परफॉर्म करनी होती है वो आप लोग करते हैं। फिर आप रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट के अंदर आप सारे मेथड्स और फाइंडिंग्स वगैरह को डिस्क्राइब कर देते हैं और फिर वो फाइंडिंग्स आप दूसरे बंदों के सामने पेश कर देते हैं, चाहे वो उसके ऊपर क्रिटिसाइज करें या उसको वो इवेल्युएट वगैरह करें। तो जैसे इसकी आप लोग हेडिंग्स वगैरह अगर देख लेंगे ना लेक्चर सुनने के बाद, तो बस आप लोगों का सारे के सारा जो लेक्चर है वो आपका बिल्कुल प्रिपेयर हो चुका है। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 20 जो होगा उसमें हम लोग सर्वे रिसर्च के बारे में बात करेंगे, सर्वे के बारे में मजीद हम लोग बात करेंगे, उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो का शेयर लाजमी कर दीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सब लोगों की मदद फरमाए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।